إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة الإيمان أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Mais bien chers frères, l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté dans son recueil authentique, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. Et dans chacun d'entre eux, il y a un bien. Al-mu'minu al-qawi wa khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if. Walakin ما هي القوة المقصودة في هذا الحديث. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle est la force ici en question dans ce hadith? الجواب أن القوة المقصودة هي القوة الإيمانية وليست القوة الجسدية. La réponse est que la force qui est visée ici est la force de la foi. Et ce n'est pas la force physique ou la force du corps. القوة الإيمانية التي عند المؤمن القوي تجعله خيرا وأحب إلى الله تبارك وتعالى. La force de la foi qui se trouve dans le croyant fort le rend meilleur et plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. من هو المؤمن القوي? Mais qui est le croyant fort? المؤمن القوي يا إخوة هو الذي يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. Le croyant fort, mes frères, c'est celui dont le cœur n'est lié qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. أما المؤمن الضعيف فيعلق قلبه بالمخلوقات وبالأسباب وما إلى ذلك. Quant au croyant faible, il va lier son cœur à des créatures, à des causes et autres choses semblables. المؤمن القوي يا إخوة هو الذي يحافظ على الصلاة فيؤديها في وقتها. Le croyant fort, mes frères, c'est celui qui est assidu à ses prières et les accomplit en leur temps. أما المؤمن الضعيف فهو مقصر في صلاته وربما أخرها وتركها والعياذ بالله. Le croyant faible, lui, il va être négligent dans sa prière. Il se peut qu'il la retarde ou qu'il délaisse certaines d'entre elles والعياذ بالله. المؤمن القوي يا إخوة يؤدي زكاة ماله فلا يؤخرها ولا يبخل بها. Le croyant fort, mes frères, c'est celui qui s'acquitte de sa zakat obligatoire sur l'argent qu'il possède. Il ne la retarde pas et ne fait pas preuve d'avarice. أما المؤمن الضعيف فيقصر فيها ويحاول أن يؤخرها ويتركها بخلا والعياذ بالله. أما le croyant faible, c'est celui qui va être négligent de la zakat sur son argent. Il va tout faire pour la retarder ou pire encore, ne pas la sortir par avarice. والعياذ بالله. المؤمن القوي يا إخوة يحب الصوم ويحب الحج ويحب العمرة. Le croyant fort, il aime le jeûne, il aime le pèlerinage, il aime la umrah. أما المؤمن الضعيف يفعلها كسلا ورغبة عنها. Le croyant faible, il se peut qu'il les fasse avec paresse, sans les désirer. وربما لا يحدث نفسه لزيارة بيت الله الحرام. Et il se peut même qu'il ne pense pas à visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. المؤمن القوي يا إخوة هو الذي يبر بوالديه ويحسن إليهما. Le croyant fort, mes frères, c'est celui qui est bon envers ses parents, qui est bienfaisant envers eux. أما المؤمن الضعيف
فيسيء إليهما ويرفع صوته عليهما أو يسبهما والعياذ بالله. Quant aux croyants faibles, c'est celui qui est malfaisant envers eux. C'est celui qui élève la voix sur eux ou pire encore, les injurie. والعياذ بالله. المؤمن القوي يا إخوة يحسن إلى جميع أهله ويصل رحمه. Le croyant fort, mes frères, c'est celui qui est bienfaisant envers l'ensemble des gens de sa famille. Celui qui maintient ses liens de parenté. أما المؤمن الضعيف فيقاطع أهله وربما يكون في خصومات طويلة مع إخوانه وأخواته والعياذ بالله ولا يكلمهم. Quant aux croyants faibles, il se peut qu'il boycotte ses frères et sœurs, qu'il ne maintienne pas ses liens de parenté et qu'il ne les voit pas, peut-être même ses frères et sœurs pendant de longues années. والعياذ بالله. المؤمن القوي يا إخوة يعتني بتربية أولاده تربية إسلامية يربيهم على الإسلام والإيمان والصلاة والإحسان والبر وسائر ذلك من الطاعات. Le croyant fort, mes frères, c'est celui qui va prendre soin de la bonne éducation de ses enfants, leur donner une éducation islamique, les éduquer sur l'islam, sur la foi, les habituer à la prière, à l'obéissance à Allah et autres parmi les œuvres de bien. المؤمن الضعيف لا يبالي بأولاده يتركهم في الشوارع يفعلون المنكرات يقعون في الفواحش يؤذون الجيران وما إلى ذلك من الضرر والله المستعان. Quant aux croyants faibles, il ne se soucie pas de ses enfants. Il les laisse traîner dans les rues, tomber dans toutes sortes de péchés, toutes sortes de turpitudes. Ils nuisent au voisinage et autres parmi les nuisances. والعياذ بالله. المؤمن القوي يا إخوة بالخلاصة وباختصار يعتني بكل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. En résumé, mes frères, le croyant fort est celui qui donne de l'importance à tout ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيطيع الله ورسوله في أوامرهما. Il obéit donc à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager dans leurs ordres. ويترك نواهيهما. Et il délaisse leurs interdits. يترك المعاصي يترك المنكرات. Il délaisse les péchés, il délaisse les choses blâmables. المؤمن القوي يراقب ربه سبحانه وتعالى في لسانه في أقواله. Le croyant fort, il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il fait attention à ce qu'il dit. Il fait attention à ce qu'il fait. Il préserve sa langue. فيترك النميمة ويترك الغيبة ويترك الكذب وما إلى ذلك من المعاصي. Il délaisse donc les péchés de la langue comme la médisance, la calomnie, le colportage, le mensonge et ainsi de suite parmi les péchés de la langue. لأنه يعلم أن ربه سميع بصير. Parce qu'il sait que son Seigneur l'entend et le voit. أما المؤمن الضعيف فهو سليط اللسان على إخوانه المؤمنين وعلى أخواته المؤمنات فيقع في الغيبة يغتابهم ويكذب فيهم والعياذ بالله. Quant aux croyants faibles, il délie sa langue sur ses frères et sœurs croyants. Il médit sur eux, il calomnie, il ment sur eux. والعياذ بالله. أما المؤمن القوي يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن كل ما يغضب ربه سبحانه وتعالى. Quant au croyant fort, il fait des efforts pour s'écarter de tout ce qui provoque la colère de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. أما المؤمن الضعيف فهو في غفلة لا يفكر إلا فيما ترغب فيه نفسه. Le croyant faible, il est quant à lui dans l'insouciance et il ne pense qu'à ce que son âme désire. فيتبع شهواتها. Il suit donc les désirs interdits de son âme. والعياذ بالله. ومع ذلك يا إخوة المؤمن الضعيف في خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل خير. Et malgré cela, mes frères et sœurs, le croyant faible, il y a du bien en lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans tous deux, dans le croyant fort
Et le croyant faible, il y a du blas. لأنه مؤمن فهو أخونا في الإيمان. Et ce car c'est un croyant, c'est notre frère dans la foi. وباب التوبة والإصلاح مفتوح أمامه. Et la porte du repentir et de la réforme est ouverte devant lui. وله أن يصلح نفسه ويعتني بإيمانه ليزداد. Et il se peut qu'il se réforme, qu'il corrige sa personne, se repente et que sa foi augmente بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Après cette phrase que nous venons d'expliquer dans ce hadith très bénéfique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a adressé une recommandation immense. فقال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, veille à ce qui est profitable pour toi. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك. Veille à accomplir des choses qui te sont utiles dans ta religion et dans ta dunya, dans tes affaires mondaines. واترك ما لا نفع فيه فضلا عما فيه ضرر. Et délaisse ce qui ne contient aucun bien, sans parler de ce qui est nuisible. كم من الساعات تضيع من أعمارنا. Combien d'heures de nos vies sont perdues, خاصة في هذا الزمان مع هذه الشاشات ووسائل التواصل. Surtout à notre époque avec ces écrans et ces réseaux sociaux. كم من الساعات الطويلة يجلس فيها المسلم أمامها فيضيع وقته. Combien d'heures, de longues heures passe le musulman devant ses écrans et perd son temps. كم من الساعات يجلس فيها الشباب في الشوارع في أمور لا نفع فيها. Combien d'heures nos jeunes passent dans les rues dans des choses qui n'ont aucun profit. كم من الساعات تضيع. Combien d'heures sont perdues خاصة في هذا الفصل فصل الصيف, et plus particulièrement durant cette saison, la saison d'été. فاحرص على ما ينفعك في هذا الفصل. Veille à ce qui est profitable pour toi durant cette saison. احرص على المحافظة على الصلاة. Veille à être assidu à la prière. احرص على الصلاة في المسجد. Veille à venir prier à la mosquée. أنت تقول في سائر المواسم وفي سائر السنة أنا لا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن عندي المدرسة وعندي العمل وما إلى ذلك. Tout le long de l'année, tu dis je ne peux pas venir à la mosquée parce que j'ai l'école, j'ai le travail ou autre chose semblable. ما عندك في الصيف. ماذا يمنعك من المجيء إلى المسجد. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à la mosquée. ما يمنعك من الصلوات الخمس في المسجد في جماعة المسلمين. Qu'est-ce qui t'empêche de venir faire tes 5 prières à la mosquée. وأنت فارغ, alors que tu es dans l'oisiveté, tu n'as rien à faire. وهذا الفارغ يا إخوة نعمة من الله سنسأل عنها. Ce temps libre, mes frères, c'est un bienfait d'Allah au sujet duquel nous serons interrogés. فَامْلَأُوا أَوْقَاتَكُمْ بِمَا يَنْفَعُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ. Occupez donc votre temps par ce qui vous sera utile auprès de votre Seigneur. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et implore l'aide d'Allah. لأنك لن تستطيع أن تصلح نفسك إلا بعون الله تبارك وتعالى. Car tu ne pourras pas réformer ta personne si ce n'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فاستعن به. Implore donc son aide. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, ô Allah, et c'est de toi seul dont nous implorons. أي نستعين بك لعبادتك. C'est-à-dire nous implorons ton aide afin de pouvoir t'adorer. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ne fais pas preuve de paresse, ne sois pas un incapable, quelqu'un qui n'arrive à rien faire alors il a jeté son corps sur son lit. ولا يتحرك لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الدين والله المستعان. Il reste couché toute sa journée dans son lit sans aucun profit, ni dans ses affaires mondaines, ni dans ses affaires religieuses. والله المستعان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تقوية إيماننا. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à renforcer nos foi.
Allahumma a'inna ala anfusina li tarki al-ma'asi wa dhunub. Oh Allah, aide-nous contre nos propres personnes au délaissement des péchés et des mauvaises actions. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ashfi mardana wa marda al muslimin warham mawtana wa mawta al muslimin wa aslih ahwalana wa ahwal al muslimin fi kulli makan innaka ala kulli shay'in qadir مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.